안녕하세요. Саламатсыздарбы? 같이 기도하겠습니다. Чогуу сыйыналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘 저희들 교사들 또 우리 형제님들 함께 말씀을 배우는 시간을 가지고자 합니다. Бүгүн мугалимдер жана бир туугандарыбыз биргеликте сенин сөзүңдү үйрөнгөн жатабыз. 오늘은 31과 제자를 부르신 예수님에 대한 내용을 함께 배우고자 합니다. Бүгүн 31 сабак өзүнө шакирттерди чакырган Ыйса жөнүндө үйрөнгөн жатабыз. 이 시간 주님께서 우리와 함께 해주시옵소서. Ушул саатта Теңирим өзүң биз менен бирге болуп көр. 말씀을 전하고 우리가 말씀을 배울 때 주 성령님께서 우리와 함께 해주시옵소서. Сен сөзүңдү жеткизип жатканда жана угуп жатканда ыйык рух аркылуу биз менен бирге болуп көр. 우리가 하나님 말씀을 잘 깨달을 수 있도록 지혜로운 마음을 주시옵소서. Кудайым, сенин сөзүңдү биз жакшы түшүнүшүбүз үчүн бизге акылман жүрөк бере көр. 그래서 우리가 이 말씀을 전할 때 하나님이 주시는 말씀을 올바르게 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Ушундайча, Кудайым, сенин сөзүңдү жеткизип жатканда туура жеткизүүгө жардам бере көр. 오늘 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндүн бардык убактатын Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Ыйсанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 자, 우리 오늘부터 교사 교육은 좀 다르게 진행을 합니다. Бүгүнкү күндөн баштап мугалимдерге арналган сабакты башкача өткөзмөй болдук. 먼저 이 공부할 내용들을 키리키적으로 이제 번역을 했어요. Ушу биринчиден сиздер үйрөнө турган сөздү кыргыз тилине котордук. 그래서 출력된 파일을 보면서 함께 공부할 겁니다. Ошол себептен бул текстти сиздерге чыгарып бересин, ошол боюнча окуйсуздар. 우리가 물론 설교를 들으면서 물론 메모하는 것도 물론 중요합니다. Албетте сөз угуп аткан учурда өзүңүздөр жазганыңыздар деле маанилүү. 하지만 정확히 다 메모할 수가 없잖아요. Бирок ар бир сөздүн баарын жаза албайсыздар да. 그러니까 목사님이 무엇을 말씀하시는지 Ошол себептен пастор эмне жөнүндө айтып жаткандыгын, 또 어떤 내용을 말씀하시는지 кандай мазмунду айтып жаткандыгын 우리가 정확히 이해를 해야 되잖아요. биз тагыраак түшүнүшүбүз керек да. 근데 설교만 들어서는 정확히 이해가 안 됩니다. Бирок насаат сөз катары гана уксаңыздар терең түшүнө албайсыздар. 그래서 이 시간은 교사 교육의 시간이에요. Азыр болуп аткан сабак мугалимдерге арналган сабак. 교사들만이 아니라 앞으로 우리 성경을 배우는 형제님들도 이 내용을 함께 공부할 겁니다. Мугалимдер гана эмес, алдыда ыйык жазууну изилдеп үйрөнө турган бир туугандар да, өзгөчө эркек бир туугандар дагы үйрөнүшөт. 그래서 배우는 모든 내용들을 키리기적으로 번역을 했고요. Ошол себептен үйрөнө турган ар бир сабак кыргыз тилинде текст түрүндө которулду. 우리는 출력된 이 문서를 보면서 함께 공부를 할 겁니다. Сиздерге болсо бул ар бир сөз распечатка болуп берилет, ошол боюнча үйрөнөсүздөр. 정확하게 알고 가르쳐야 되기 때문입니다. Анткени сиздер өзүңүздөрдө тагыраак түшүнүп, анан так үйрөтүш керексиздер. 자매 조금 더 이쪽으로 오세요. 가운데로. 오늘은 이제 제자를 부르신 예수님에 대한 내용이죠. Бүгүн болсо Ыйсанын шакирттерин чакырышы жөнүндө үйрөнөбүз. 공생애를 시작하신 예수님께서 가장 먼저 제자들을 부르시는 장면이 나옵니다. Кызматын баштаган Ыйса баарынан мурда өзүнө шакирттерди чакыруусу жөнүндө жазылып турат. 마태복음 14장 18절에서 22절까지 말씀입니다. Матай 4-бөлүм 18-аяттан 22-аятка чейин. 우리 말씀을 같이 한번 천천히 읽어보시겠습니다. Бул аяттарды баарыбыз шашылбастан чогуу окуйлук. Ал Галилея көлүнүн жанынан өтүп бара жатып, Петр дегенде ысым коюлган Шимонду жана анын бир тууганы Андрейди көрдү. Бул эки бир тууган көлгө тор ыргытып жатышкан. Анткени алар балыкчылар эле. Ыйса аларга: "Менин артымдан ээрчигиле, силерди мен адам кармоочу кыламын" деди. Алар ошол замат торлорун таштап аны ээрчип жөнөштү. Ыйса андан ары кетип бара жатып, башка эки бир тууганды, Зебедейдин уулдары Жакып менен Жаканды көрдү. Алар атасы Зебедей менен бирге кайыкта торлорун оңдоп жатышкан. Ыйса аларды да чакырды. Алар ошол замат кайыкты да, атасын да таштап аны ээрчип жөнөштү. 예수님께서는 3년 반 동안
여러 가지 일을 하셨지만 그 중에서도 특별히 중요한 일은 제자들을 택하시고 그들을 가르치시고 훈련하시는 일이었습니다. Ыйса 3,5 жыл ичинде көптөгөн иштерди жасады. Бирок ошолордун ичинен өзгөчө маанилүүсү бул шакирттердин тандоо, окутуу жана машыктыруу болгон. 그 일이 중요한 까닭은 예수님이 십자가 죽으시고 그리고 부활하심으로써 이루신 복음을 가장 먼저 맡아서 전파할 사람들이 제자들이기 때문입니다. Анткени бул иш абдан маанилүү болуп эсептелингенин себеби Ыйса айкаш жыгашта өлүмү жана тирилүүсү аркылуу ишке ашырган жакшы кабарды эң алгач өздөрүнө алып тарата турган адамдар шакирттер болгон. 제자들은 이미 예수님을 만난 상태예요. Шакирттер болсо буга чейин эле Ыйса менен жолугушкан болчу. 이 마태복음 4장은 처음 만나는 장면을 기록한 것이 아닙니다. Бул Матай 4-бөлүмдө алар биринчи жолу жолуккан жолугуусун жазып жаткан жок. 요한복음 1장 35절에서 42절까지 말씀이 기록이 되어 있죠. Жакан 1-бөлүм 35-аяттан 42-аятка чейин жазылып турат. 그리고 누가복음 5장 1절에서 11절까지 말씀을 기록해 놨습니다. Жана Лука 5-бөлүм 1-аяттан 11-аятка чейин жазылып турат. 나중에 천천히 반드시 읽어 보셔야 됩니다. Кийин шашылбастан сөз түрдө жакшылап окуш керексиздер. 이미 제자들은 예수님을 미리 만난 상태예요. Шакирттер буга чейин деле Ыйса менен жолугушкан. 그리고 마태복음 4장의 내용은 Матай бул 4-бөлүмдөгү мазмун болсо, 그 이후에 예수님이 제자들을 찾아가신 거예요. ошол иштерден кийин Ыйса шакирттерине барган болчу. 그리고 정식으로 제자로 부르시는 내용이 바로 4장의 내용입니다. Бул Матай 4-бөлүмдө болсо, жогорудагы иштерден кийин Ыйса балыкчы болгон шакирттерин кайрадан таап келип, аларды расмий түрдө чакыргандыгы жөнүндө жазылып 이게 атат. 특별히 4명을 불렀잖아요. Өзгөчө бул жерден 4 кишини чакырган. 베드로와 안드레 Петр жана Андрейди, 그리고 야고보와 요한이 4사람을 불렀습니다. Жакыпты жана Жаканды ушундайча 4 кишини чакырган. 그리고 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낳는 어부가 되게 해라라고 말씀하셨죠. Анан аларга менин артымдан ээрчигиле, силерди адам кармоочу кыламын деген. 예수님이 제자들을 부르신 목적은 그들에게 하나님의 위대한 역사를 맡기기 위해서입니다. Ыйса шакирттерин чакырган максаты аларга Кудайдын улуу ишин тапшыруу үчүн болгон. 예수님이 죽으시고 부활하심으로써 구원을 완성하시지 않습니까? Ыйса болсо айкаш жашта өлүп жана кайра тирилүүсү аркылуу жакшы кабарды ишке ашырды да. 이 내용을 누군가가 전해줘야 되잖아요. Ушул нерсе жөнүндө кимдир бирөө таратыш керек. 그래서 죄와 죽음의 바다 깊숙이 있는 영혼들을 건지는 어부가 되게 하기 위해서 제자들을 부르신 겁니다. Ошол себептен өлүм деңизинин түпкүрүндөгү жандарды алып чыга турган адам кармоочулар кылыш үчүн шакирттерди чакырган. 물고기를 잡아서 생계를 유지하던 어부들로 하여금 이제 사람을 낚는 위대한 사도가 되게 하기 위해서 부르신 것이죠. Балык кармоо менен жандарын багып келген жөнөкөй балыкчыларды адамдарды кармай турган улуу элчи кылыш үчүн чакырган. 하나님은 때로는 지극히 천한 사람을 택하여 큰 사명을 맡기실 때가 있습니다. Кээде Кудай баарынан кичине деп эсептелген адамдарды тандап, аларга улуу миссияны тапшырган учурлар болот. 참으로 놀라운 일이잖아요. Бул чындыгында керемет иш. 자, 우리 고린도전서 1장 26절을 보겠습니다. Биринчи Корунттарга 1-бөлүм 26-аятты ачсак. 예, 유인물에 기록이 되어 있죠. Текстте жазылып турат. 1장 26절에서 29절까지 같이 읽어 보시겠습니다. 26-аяттан 29-аятка чейин чогуу окуйлу. Кудай тарабынан чакырылып алынган бир туугандар, өзүңөрдүн ким экениңерди карап көргүлөчү. Бир азыңар эле акылдуусуңар, бир азыңар эле күчтүүсүңөр, бир азыңар эле тектүү жерден чыккансыңар. Акылдууларды уятка калтырыш үчүн Кудай бул дүйнөнүн акылсыздарын тандап алды. Күчтүүлөрдү уятка калтырыш үчүн Кудай бул дүйнөнүн алсыздарын тандап алды. Бул дүйнөнүн барктууларын баркын түшүрүү үчүн Кудай бул дүйнөнүн тексиздерин, басынтылгандарын жана барксыздарын тандап алды. Кудай алдында эч бир адам мактанбашы үчүн ушундай кылды. 바울이 고린도 교회 성도들에게 편지를 써보냈습니다. Паул болсо Корунттагы ыйыктарга кат жазып жиберген. 그 책이 바로 고린도 전서 내용이잖아요. Аларга жазылган кат бул Корунттарга жазылган биринчи кат. 바울이 말씀하시죠. Бул жерде Паул айтып жатат. 너희들을 보라. Өзүңөрдү карагылачы.
우리가 어떤 사람들이냐? Биз кандай адамдарбыз? 우리 중에 뛰어난 사람이 없지 않느냐? Биздин арабызда өтө деле атактуу адамдар жок 이렇게 말씀을 하고 있죠. деп айтып жатат. 참 놀라운 일이잖아요. Бул чындап укмуштуу иш. 그 위대하신 하나님께서 Ушундай улуу Кудай 정말 보잘것없고 또 천한 사람을 불러서 사용을 하시는 겁니다. ошо басын тылган, барксыз адамдарды чакырып колдонуп атат. 물론 우리도 마찬가지죠. Бул бизге дагы тиешелүү. 그렇지만 하나님은 또 모세를 부르셨습니다. Бирок ошондой болгону менен Кудай Мусадай адамдарды да чакырган. 바울처럼 특별한 사람을 부르기도 하셨어요. Паул сыяктуу өзгөчө адамдарды чакырган учурда болгон. 모세는 공주의 아들로 삶을 살았습니다. Муса болсо падышанын кызынын баласы катары жашаган. 그래서 애굽에서 모든 학문을 다 배웠잖아요. Ошол себептен ал Мисирден көп билим алган болчу. 하나님은 그런 모세를 불러서 이스라엘 인도자로 삼으시고 Кудай ошондой Мусаны чакырып, Исраилдин жол башчысы кылды. 성경의 처음 5권을 기록하게 하셨습니다. Ал ага ыйык жазуунун эң биринчи 5 китебин жаздырды. 또 사도 바울은 어땠습니까? Элчи Паулчы 가말리알 문화에서 학문을 배웠어요. ал Гамалиэлдин тушунда ал билим алган. 그 당시 최고의 학문을 배웠던 겁니다. Ошол кезде эң жогорку билимди алган. 하나님의 그런 바울을 통해서 신약 성경 14권을 기록하게 하셨잖아요. Ошондой Паулга Кудай жаңы келишимдин 14 китебин жаздырган. 때론 하나님은 약한 자를 들어서 사용하기도 하시지만 Ошо кээде Кудай алсыз адамдарды да тандап колдонот. 때론 모세와 바울 같은 사람을 불러서도 하나님 일을 하시는 겁니다. Кээде Мусага же Паулга окшогон адамдарды дагы тандап аларды колдонот. 대부분을 보면 그렇진 않죠. Бирок көп адамдар андай эмес. 대부분 천한 사람, 멸시받는 사람, 없는 사람, 미련한 사람을 택해서 큰 역사를 이루어 가시는 겁니다. Бирок көбүнчө Кудай карапайым, басын тылган, колунда жок, акылсыз адамдарды тандап, аларга өзүнүн улуу иштерин тапшырат. 바울 사도가 말하고 있잖아요. Элчи Паул деле айтып атпайбы? 형제들아, 너희를 부르심을 보라. Бир туугандар, өзүңөрдүн ким экениңерди карап көргүлөчү дейт. 육체를 따라 지혜는 자가 많지 아니하며 Бир азыңар эле акылдуусуңар. 있기는 있지만 적다 그런 말이죠. Араңарда акылдуулар бар, бирок бир аз эле деп атат. 능력이 많은 사람도 혹 있지만 너무 적고 Бир азыңар эле күчтүүсүңөр деп атат. 문벌 좋은 자도 그렇게 많지 않다. Бир азыңар эле тектүү жерден чыккансыңар дейт. 이처럼 우리 중에도 지혜로운 자가 많지 않잖아요. Ошо сыяктуу эле биздин арабызда дагы өтө акылдуулар көп эмес. 그러나 하나님이 이러뇨. Бирок Кудайдын иши 오직 하나님의 지혜와 능력으로 일을 이루어 가시는 거예요. Кудайдын гана акылмандыгы жана күчү менен аткарат. 그래서 하나님 일을 잘했다고 절대 자랑할 수가 없는 겁니다. Ошол себептен биз Кудайдын ишин аткарып жатам деп мактана албайбыз. 자기 힘과 능력으로 한 것이 아니기 때문이에요. Анткени Кудайдын ишин биз өзүбүздүн күчүбүз, акылыбыз менен аткарбайбыз. 하나님이 우리를 통해서 일을 하셨지 않습니까? Кудай өзүнүн ишин биз аркылуу жүргүзөт. 그래서 내가 일을 했다고 자랑할 수가 없는 거예요. Ошол себептен ушул ишти кылып атам деп мактана албайбыз. 사무엘상 2장 8절을 보십시오. 1 Шемуэль 2-бөлүм 8-аятты карасак, 유인물에 나와 있습니다. текстте жазылган. 같이 한번 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйлук. Ал кедейди топурактан көтөрүп, жакырды балчыктан чыгарат да, төрөлөр менен отургузат. Аларга даңктын тагын мурас кылат. Анткени жердин негиздери теңирде. Алардын үстүнө ал ааламды орноткон. 더러운 쓰레기 더미에서 쓸모없는 물건을 건져내어 깨끗이 씻고 잘 다듬어서 집에 가장 좋은 위치에 둔다면 놀라운 일이잖아요. Кир таштанды үймөгүнөн жараксыз буюмду таап алып, аны тазалап, жууп, жакшылап, оңдоп, үйдүн эң жакшы жерине койсо, бул чындыгында таң калыштуу иш болот. 이처럼 하나님 우리를 죄악의 쓰레기 더미에서 건져내어서 우리를 거룩하게 하시고 주님의 귀한 일꾼으로 사용하시는 겁니다. Ошо сыяктуу эле Кудай бизди күнөө деген таштанды үймөгүнөн сууруп чыгып, ыйыктап гана тим болбостон, теңир өзүнүн баалуу кызматчылары кылат. 우리는 결코 스스로를 자랑할 수 없는 겁니다. Бирок биз өзүбүз менен мактана албайбыз. 자, 주님이 부르신 제자들을 보면 대부분 배움이 별로 없는 사람들이에요. Теңир чакырган шакирттерди карасак, көп билим алган адамдар болгон эмес. 근데 예수님이 제자들을 모으실 때 무식하고
가난한 자들 중에서 어부를 골라서 택하셨다고 생각하면 잘못된 생각입니다. Бирок Ыйса шакирттерди чогултуп жатканда сабатсыз жана жакыр адамдардын ичинен балыкчылардын ичинен эле көрүнгөндү тандап алган деп ойлосок туура эмес болуп калат. 제자들이 비록 물고기를 잡아서 생계를 유지하는 어부였지만요. Шакирттери балык кармоо менен жандарын багып келген балыкчылар болгону менен 주님께서 보실 때 다른 사람들과 다른 특별한 무엇이 있었기 때문입니다. ошо теңир караганда аларда башка адамдардан айырмалап турган баалуу нерсеси болгон. 네 명의 제자 중 두 사람 안드레와 요한은요. Төрт 바로 шакирт. 세례 요한의 제자입니다. Мисалы үчүн 4 шакирттин экөө Андрей менен Жакан чөмүлдүрүүчү Жаканын шакирттери болушкан. 그들이 따랐던 세례 요한은 제사장의 아들로 태어났잖아요. Алар ээрчип жүргөн чөмүлдүрүүчү Жакан ыйык кызмат кылуу үчүн улуу катары төрөлгөн. 그러나 존경과 영광을 받는 보장된 지위를 버리고 광야에서 메뚜기와 석청을 먹으며 유대 종교가와 백성들에게 회개하라고 외친 선지자였습니다. Бирок ал сый урматка жана атак даңкка ээ боло турган орунду таштап, чөлдө чегиртке жана жапайы бал жеп, жүйүттөрдүн диний кызматчыларынын жана элди кызматчыларынан болбой, элди тобо кылууга чакырган пайгамбар болгон. 그 내용은 마태복음 3장 1절에서 10절까지 잘 기록이 되어 있어요. Бул жөнүндө Матай 3-бөлүм 1-аяттан 10-аятка чейин жазылып турат. 그래서 이 두 제자 안드레와 요한은요. Бул эки шакирт Андрей менен Жакан 당시 권위만 내세우는 거짓된 종교 지도자들을 따르기보다 비록 물고기를 먹고 잡아먹고 살지라도 하나님의 선지자인 세례 요한의 제자가 되는 길을 택한 사람들인 거예요. алар ошол кездеги бийлигин гана көрсөткөн жалган диний жетекчилерди ээрчигендин ордуна балык кармап жашаса да Кудайдын пайгамбары болгон чөмүлдүрүүчү Жакандын шакирти болууну тандашкан. 당시 세례 요한의 제자가 된다고 하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. Ошол кезде чөмүлдүрүүчү Жакандын шакирти болуу оңой тандоо болгон эмес. 베드로와 야고보도 마찬가지였어요. Петр менен Жакып деле. 비록 세례 요한의 제자는 아닙니다. Алар чөмүлдүрүүчү Жакандын шакирттеринен болгон эмес. 하지만 이 두 사람도 세례 요한의 가르침을 들었어요. Бирок бул экөө деле чөмүлдүрүүчү Жакандын окутуусун угушкан. 그리고 메시아를 간절히 기대하고 있었던 사람들입니다. Чыдамсыздык менен Машаякты күтүп жүргөн адамдардан болушкан. 요한복음 1장에 보면 Жакан 1-бөлүмдү карасак, 안드레가 예수님을 만나지 않습니까? Андрей Иса менен жолугат. 형제 베드로를 찾아갔어요. Ошондон кийин бир тууганы Петрге барат. 우리가 메시아를 만났다라고 말을 하죠. Ага барып биз Машаякты таптык деп айтат. 그 말을 듣자마자 즉시 베드로는 예수님을 만나러 갔어요. Бул сөздү угаар менен Петр Ыйса менен жолугууга барат. 요한복음 1장 41절에 기록이 되어 있죠. Бул жөнүндө Жакан 1-бөлүм 41-аятта жазылып турат. 그걸 보면 이 베드로의 마음을 알 수 있잖아요. Ушул аркылуу Петрдин жүрөгүн абалын биле алабыз. 평소에도 세례 요한의 말을 듣는 가운데서 메시아를 기다리던 사람이었어요. Күнүмдүк жашоосунда дагы чөмүлдүрүүчү Жакандын окутуусун угуп, Машаякты күтүп жүргөн адам болгон. 물론 정식 세례 요한의 제자는 아닙니다. Албетте, расмий түрдө чөмүлдүрүүчү Жакандын шакирти болгон эмес. 하지만 그 마음속에 메시아를 기다리던 사람이었어요. Бирок жүрөгүндө Машаякты күтүп жүргөн адам болгон. 그 당시 종교인들의 모습이 어땠습니까? Ошол кездеги диний кызматчылар кандай эле? 위선이 가득했잖아요. Алар эки жүздүүлүккө толгон болчу. 그러나 제자가 된 사람들은 그런 부류의 사람들이 아닙니다. Бирок Исанын шакирти болуп калган адамдар андай адамдардан болгон эмес. 그런 것이 휩쓸리지 않고 Андай нерселерге аралашкан эмес. 신앙적으로 순수하고 정직했던 것이었어요. Ишеним боюнча таза жана чынчыл болушкан. 그래서 주님은 그들을 제자로 부르신 겁니다. Ошол себептен Теңир аларды шакирттикке чакырган. 그냥 무시가다고 제자를 부르신 것이 아니에요. Сабатсыз, барксыз болгондуктан эле шакирт кылып чакырган эмес. 그들의 마음속에 진리를 찾는 마음을 보시고 제자를 부르신 겁니다. Алардын жүрөгүндө чындыкты издеген жүрөктү көрүп, аларды шакирттикке чакырган болчу. 바로 신령이 가난한 사람들이었던 거죠. жүрөгү жакыр адамдар болушкан. 주님은 세상에서 유명하고 유식하고 특별한 사람을 불러서 사용하시는 것이 아닙니다. Руху жакыр болушкан. Теңир болсо бул дүйнөдөн аябай өзгөчө, атак таңтуу, белгилүү адамдарды чакырбайт. 진리를 구하고 하나님의 위로를 기다리는 사람. Чындыкты издеген, Кудайдан соронуч күткөн адамды.
하나님의 뜻대로 살기를 간절히 원하는 사람, Кудайдын эрки боюнча жашагысы келген адамды, 그런 사람을 불러서 구원하시고 제자로 삼으시는 거예요. ушундай адамдарды чакырып, куткарып өзүнө шакирт кылат. 우리 그 내용을 알 수 있습니다. Ушул нерсени биз биле алабыз. 그리고 네 번째에 보면 Анан 4-чү дегенди карасак, 주님께서 제자들을 부르시는 모습을 통해서 몇 가지를 교훈받을 수 있습니다. Теңир өзүнө шакирттерди кандайча чакыргандыгын карап бир нече сабак ала алабыз. 이제 본문의 말씀인데요. Бүгүнкү негизги аятка кайтып барсак, 4장 18절 19절에 보면 4 бөлүм 18-19 аяттарда 같이 읽어보시겠습니다. кайрадан чогуу окуйбуз. Ал Галилея көлүнүн жанынан өтүп бара жатып, Петр деген да ысым коюлган Шимонду жана анын бир тууганы Андрейди көрдү. Бул эки бир тууган көлгө тор ыргытып жатышкан. Анткени алар балыкчылар эле. Ыйса аларга: "Менин артымдан ээрчигиле, мен адам кармоочу кыламын" деди. 18절에 보면 18-аятты карасак, 바다에 그물 던지는 것을 보시고 그랬잖아요. алардын тор ыргытып жатышканын көргөн. 그들이 놀고 있을 때 제자로 부르신 것이 아닙니다. Алар ойноп жүргөндө шакирттикке чакырган жок. 자기 일에 충실하고 충실히 자기 일을 하고 있을 때 제자로 부르신 거예요. Өз иштерин тырышчаактык менен аткарып жаткан учурларында шакирттикке чакырган. 엘리사를 부를 때도 마찬가지죠. Элишаны чакырганда деле ошондой болгон. 밭에서 열심히 일하고 있었습니다. Ал талаада тырышчаактык менен иштеп аткан болчу. 그때 엘리야가 엘리사를 불렀잖아요. Ошондо Илияс Элишаны чакырган. 열왕기상 19장 19절 말씀이 기록이 되어 Биринчи 있습니다. падышалар 19-бөлүм 19-аятта жазылып турат. 그리고 아모스를 부를 때도 마찬가지였어요. Амосту чакырганда деле 양떼를 따를 때 하나님이 아모스를 불렀잖아요. кой короодо койлорду кайтарып жүргөндө Амосту чакырган. 그리고 다윗을 왕으로 세울 때도 마찬가지입니다. Дөөттү падыша кылып койгондо деле 아버지 양을 지키고 있을 때 다윗을 부르신 거예요. ал атасынын койлорун кайтарып жүргөн кезинде чакырылган. 우리 이게 기록이 돼 있죠. Бул жакта жазылып турат. 시편 78장 70절 71절 말씀입니다. 77-забур 70-71 우리 같이 읽어보시겠습니다. чогуу окуйлук. Өз колу дөөттү кой короодон тандап алды, аны алып чыкты. Аны саан малдан бөлүп алып, өз эли Жакыпты, өз мурасы Ысрайылды кайтаруу үчүн алып келди. 그 종 다윗을 택하시되 양의 우리에서 취하시고 Өз кулу дөөттү кой короодон тандап алды дейт. 전 양을 지키는 중에서 저희를 이끌어내셨다. Аны саан малдан бөлүп алып дейт. 그래서 이스라엘을 기르게 하셨다. Өз эли Ысрайылды кайтаруу үчүн алып келди дейт. 자기 일에 열심히 하고 있을 때 그 사람을 주님은 부르시는 거예요. Өз ишин тырышчаактык менен аткарып жаткан кезде Теңир аны чакырган. 우리도 세상에서 우리에게 주어진 일을 열심히 할 때 주님이 우리를 부르시는 겁니다. Биз дагы бул дүйнөдө бизге берилген ишти тырышчаактык менен аткарганыбызда Теңир бизди чакырат. 열심히 하셔야 돼요. Тырышчаактык менен кылыш керекпиз. 그 잠언 22장 29절에 보면 Накыл сөздөр 22-бөлүм 29-аятты карасак, 내가 자기 사업에 건실한 사람을 보았느냐 그는 왕 앞에 설 것이요 천한 자 앞에 서지 아니하리라. өз ишин жакшы билген адамды көрдүң беле? Ал жөнөкөй адамдардын алдында эмес, падышалардын алдында турат. 자기 일에 건실히 하는 사람 Өз ишин жакшы билген адам. 그는 왕 앞에 설 것이다. Мындай адам падышалардын алдында турат дейт. 천한 자 앞에 서지 아니할 것이다. Жөнөкөй адамдардын алдында турбайт. 이렇게 말씀하시고요. Ушундай сөздөрдү айтып 또 жатат. 잠언 18장 9절에 보면 Накыл сөздөр 18-бөлүм 9-аятты карасак, 자기 일을 게을리하는 자는 패가는 자의 형제라. өз ишине кош көңүл болгон адам ысырапчыл адамдын тууганы дейт. 바로 망한다 그런 말이에요. Ал кыйроого учурайт дегенди түшүндүрөт. 또 데살로니가 전서 4장 11절 12절에 보면 Биринчи Тессалоникалыктарга 4-бөлүм 11-12 аяттарды карасак, 이 말씀을 같이 한번 бул 읽어보시겠습니다. сөздү дагы чогуу окуйлук. Силерге буйруганыбыздай тынч жашаганга аракет кылгыла, өз ишиңерди кылгыла, өз колуңар менен иштегиле. Сырттагылардын алдында туура жашашыңар үчүн, эч нерсеге муктаж болбошуңар үчүн ушундай кылгыла. 이게 무엇이라 말씀하십니까? Бул жакта эмне деп жазылып турат? 주님이 오신다고 손 놓고 있으면 안 된다. Теңир келет деп эле эч нерсе кылбай отуруп албаш керек. 곧 주님이 오실 건데 뭔 일을 해야 되냐. Жакында Теңир келет да эмнеге иш кылмак элем деп. 이렇게 생각하는 사람들이 있죠. Ушинтип ойлогон адамдар дагы бар. 예, 그들에게 하시는 말씀이에요. Ошондой адамдарга карата айтылып жаткан сөз. 자기 일을 하고 Өз ишиңерди кылгыла, 너희 손으로 일하기를 힘쓰라. өз колуңар менен иштегиле.
분명히 말씀하셨죠. деп так эле айтып атат. 그래야 어렵게 살지 않는 거예요. Ошондо кыйналып жашабайсыңар дейт. 우리가 물론 신앙 때문에 핍박을 받는 경우도 있습니다. Албетте биз ишенимибиз үчүн куугунтук келген учурлар болот. 있는 것을 빼앗기기도 해요. Колубузда болгон нерсени тартырып ийген да учур болот. 그러나 우리 시대는 어떻습니까? Бирок биздин доордо 예, 그런 일은 거의 없어요. мындай иштер жокко эсе. 우리가 왜 잘 못 삽니까? Бирок биз эмне үчүн жакшы жашай албай жатабыз? 우리가 열심히 일을 안 해서 못 사는 것도 있어요. Тырышчаактык менен иштебегендиктен жакшы жашай албаган учурлар болот. 그것도 알아야 됩니다. Ушул нерсени да билишибиз керек. 예수님은 베드로와 안드레를 부르실 때 Ыйса Петр менен Андрейди чакырганда 바다에서 그물을 던지고 있을 때 그들을 부르신 거예요. ошо көлдө тоорлорун ыргытып жаткан кезинде чакырган. 자기를 열심히 하고 있을 때 제자를 부르셨잖아요. Өз иштерин тырышчаактык менен аткарып жаткан кездеринде чакырылган. 우리는 그 말씀을 통해서 교훈을 받아야 됩니다. Биз ушул сөз аркылуу сабак алышыбыз керек. 또 두 번째 또 뭐라 말씀하시죠? Экинчи дагы эмне деп айтып жатат? 양가로 이번에 나와 있죠. Эки деген кашан ичинде 저희는 어부라라고 되어 있습니다. алар балыкчылар эле дейт. 서기관들이나 바리새인을 부르신 것이 아니고 물고기를 잡는 어부를 부르셨잖아요. Ал мыйзам окутуучуларды же фарисейлерди эмес, балыкчыларды шакирт кылып чакырды. 그리고 지금도 그렇지만 그 당시에도 그랬어요. Азыр деле ошондой, ошол кезде деле ошондой болгон. 물고기 잡는 것은 천한 직업으로 생각했어요. Балык кармоо ишин бул эң мындай жөнөкөй эң төмөндөгү кесип деп ойлошкон. 배우지 못한 사람이 하는 일들이 고기를 잡는 거예요. Билим ала албай алган адамдар балык кармап иштейт деп. 근데 왜 주님은 이 어부를 부르셨을까요? Бирок Теңир эмне үчүн ушундай балыкчыларды чакырып алды? 몇 가지 중요한 의미가 있잖아요. Мунун да бир нече мааниси бар. 비록 약한 존재지만 Алар алсыз болсо дагы 주님과 함께 일을 하면 귀하게 쓰임 받을 수 있다. Теңир менен чогуу болгондо баалуу колдонулат. 이제 그것도 배울 수 있고요. Ушундай нерсеге үйрөнө алабыз. 또 어부기 때문에 배우는 많은 교훈들이 있어요. Балыкчы болгондуктан дагы көп сабак алса болот. 어부는 물고기를 잘 잡지 않습니까? Анткени балыкчылар балыкты жакшы кармайт да. 그래서 교훈을 주시는 것 같아요. Ошол аркылуу дагы сабак берип 그래서 атат. 먼저 사사기 15장 15절에 보면 Башкаруучулар 15-бөлүм 15-аятты карасак, 삼손에 대한 내용이 나오잖아요. бул жакта Шимшон жөнүндө жазылат. 블레셋과 싸울 때 무엇을 가지고 싸웠죠? Пелиштиликтер менен согушканда эмне менен согушту эле? 칼로 창으로 싸운 것이 아니에요. Кылыч, найза менен эмес. 나귀의 새 특별을 가지고 1000명을 때려 죽였잖아요. Ал эшектин астыңкы жаак сөөгү менен 1000 кишини өлтүргөн болчу. 이 나귀의 특별가 무슨 힘이 있습니까? Эшектин астыңкы жаак сөөгүнүн күчү барбы? 하지만 삼손이 그 나귀의 특별을 가지고 블레셋 사람 1000명을 때려 죽였잖아요. Бирок Шимшон ошол эшектин астыңкы жаак сөөгүн менен 1000 кишини уруп өлтүргөн. 자, 누구의 손에 그것이 들렸냐가 너무 중요한 거예요. Ошо бул нерсе кимдин колунда ошол маанилүү да. 나귀의 특별가 중요한 것이 아니라 Бул жерде эшектин астыңкы жаак сөөгү маанилүү эмес. 누가 그것을 들고 있냐. Ал нерсени ким кармап турат? 주님이 우리를 사용하시는 겁니다. Теңир бизди ушундайча колдонот. 우리 나귀 특별 같은 사람들이 Биз болсо ошол эшектин жаак сөөгү эшектин астыңкы жаак сөөгүндөй болгон 예, адамдарбыз. 세상에서 보잘것없는 사람들입니다. Дүйнөдө эч нерсеге пайдасы жок адамдарбыз. 하지만 주님이 우리를 들어서 큰 일을 이루어 가시는 거예요. Бирок Теңир бизди колуна алып, биз аркылуу улуу ишин жүргүзүп атат. 또 사사기 3장 31절에 보면 Башкаруучулар 3-бөлүм 31-аятты 이제 караса, 삼갈에 대한 내용이 나오잖아요. Шамгар деген башкаруучу жөнүндө жазылат. 소를 모는 막대기를 가지고 600명을 죽였다고 기록하고 있죠. Ал өкүз айдаган уштуу таяк менен 600 кишини өлтүргөн дейт. 소를 모는 막대기를 가지고 600명을 때려 죽였어요. Өкүз айдаган уштуу таяк менен 600 кишини өлтүргөн болуп атат. 다윗이 골리앗을 죽일 때 무엇으로 죽였습니까? Дөөт эле Галиатты өлтүргөндө эмне менен өлтүрдү эле? 작은 돌멩이. Кичинекей таш менен. 물매에 담아서 돌려서 골리앗을 죽여버렸죠. Аны салмоорго салып, ыргытып, ошол Галиатты өлтүргөн болчу. 그와 똑같은 겁니다. Ушул сыяктуу да эле. 하나님이 우리를 사용하셔서 주님 일을 하시는 거예요. Кудай бизди колдонуп, Теңир өзүнүн ишин жүргүзөт. 우리 그것도 교훈 받을 수 있고. Биз ушундай сабак ала алабыз. 그리고 그 다음에 양가로 3번에 보면 Анан 3 деген кашаанын ичинде 나를 따라오너라라고 말씀하셨잖아요. менин артымдан ээрчигиле деп айткан. 나를 따라와 Менин артыман ээрчигиле 이렇게 말씀하시는 것은 деп айтканы 내가 너를 책임지겠다 그런 말씀이에요. силер үчүн мен жооп берем дегени түшүндүрөт. 마치 큰 회사 사장이 나를 부를 땐 이유가 있겠죠. Мисалы үчүн чоң компаниянын директору мени чакырганда себеби 너 일 болот да. 그만두고 나 따라와.
Сен бул ишиңди таштап мени ээрчи десе. 이렇게 말한다면요. Ушинтип айта турган болсо. 나를 그 회사로 스카우트 하는 거잖아요. Ошол өзүмдүн компанияма алам деген сөз да. 나의 모든 것을 책임지겠다 그런 말입니다. Ошо сага мен өзүм жооп берем деген сөз да. 주님이 나를 따라오느라고 말씀하셨어요. Тегири бизге мени ээрчи деп атат. 제자들의 모든 삶을 주님이 책임지겠다는 말씀이잖아요. Бул болсо Теңир шакирттеринин бүт жашоосуна өзү жоопкерчилик аларын түшүндүрөт. 그리고 이제 더 의미 있는 일을 하게 하겠다는 뜻을 가지고 있는 Эми 거예요. дагы маанилүүрөөк ишти тапшырам деген түшүндүрөт. 양가로 4번에 보면 Анан 4 деген кашаанын ичинде 제자들은 어떻게 했습니까? шакирттер эмне кылышты эле? 주님의 말씀을 듣고 즉시로 순종했잖아요. Теңирдин сөзүн угаары менен ошол замат эле алышты. 그래서 곧 버려두고 Ошол замат таштап деп жазылып турат. 그물을 버려두고 Торлорун ташташты. 또 배와 아버지를 버려두고 Кайыгын, атасын таштады. 주님을 따랐던 겁니다. Ушундайча Теңирдин артынан ээрчип жөнөштү. 그러니까 새로운 출발을 하기 위해서 이전 것은 버려야 되는 거예요. Жаңы жолуга аттаныш үчүн мурункусун таштоо керек. 거지를 불러서 왕자로 삼아 주었다면요. Мисалы үчүн эгерде кайырчыны чакырып аны ханзада кылып койсо, 거지의 모습을 버려야 되잖아요. анда кайырчылыгын ташташ керек да. 들어온 옷을 버리고 Кир кийимдерин ташташ керек. 새로운 옷을 입어야 되고 жаңы кийим кийиш керек. 새로운 일을 해야 되는 거예요. жаңы иш кылыш керек. 그렇죠? Туурабы? 우리도 Бул 마찬가지예요. бизге да тийишелүү. 버릴 것은 버리고 Ташташ керек болгон нерсени таштап, 그리고 잘볼 것은 새롭게 잡아야 돼요. кармаш керек болгон нерсени кармашыбыз керек. 주님 우리에게도 나를 따르라고 하십니다. Теңир бизге дагы менин артыман ээрчигиле деп атат. 주일도 나를 따라오느라고 말씀하고 계시고 Жекшемби күндө менин артыман ээрчигиле деп айтып атат. 수요일도 마찬가지예요. Үчүнчү күнү дагы 나를 따라오느라. менин артыман ээрчигиле дейт. 세미나도 마찬가지죠. Семинар учурунда деле 나를 따라오느라고 우리를 부르시는 거예요. менин артымдан ээрчигиле деп бизди чакырып атат. 집에 있으면 되겠어요? Ошондо үйдө отура берсек болобу? 집이 멀다고 집에 있으면 되겠냐고요. Үйүм алыс деп үйдө отура берсек болобу? 주일날 교회에 꼭 나오셔야 돼요. Жекшемби күнү сөзсүз жыйынга келиш керек. 그리고 우리 교사와 상담인들이라면 수요일도 반드시 나오셔야 돼요. Эгерде биз мугалим болсок жана кеңешчи болсок, үчүнчү күнү сөзсүз келишибиз керек. 주님이 나를 따라오라고 부르시는데 Теңир менин артыман ээрчи деп чакырып 아이고 난 атса, 집이 멀어서 못 가요. мен үйүм алыс бара албайм десек, 이러면 안 되잖아요. андай кылсак болбойт. 적식을 따라야 됩니다. Биз ошол чакырыгга дароо жооп беришибиз керек. 사실 그리고 신앙이란 게 뭐죠? ишеним деген эмне? 주님이 버리란 것은 버리고 주님이 잡으란 것을 잡는 것이 바로 신앙생활이에요. Теңир ташта деген нерсени таштап, карма деген нерсени кармаганыбыз Теңирдин ээрчигенибиз болуп 여기 эсептелинет. 동그라미 4번에 보시면 선택을 아주 잘한 사람들 이름이 나와 있죠. Бул жакта 4 деген тегерекченин ичинде туура тандоо жасаган адамдар жөнүндө жазылып турат. 먼저 아브라함에 대해서 기록하고 있습니다. Биринчи Ыбрайым жөнүндө жазылып атат. 본토 친척 아비 집을 버리고 하나님이 약속하신 땅으로 갔습니다. Ал өз жери, туугандары жана атасынын үйүн таштап, Кудай убада алган жерге барган. 그렇죠? 집과 고향을 버리고 주님을 따랐잖아요. Үйүн, мекенин таштап Теңирди ээрчип жөнөдү. 나중에 롯과의 문제가 생겼을 때 Анан кийин Лот менен ортосунда, экөөнүн ортосунда маселе жаралганда, 아름다운 땅도 롯에게 넘겨주고 포기했습니다. кооз жерден дагы баш тартып Лотко берди. 이삭을 번제로 바치라고 했죠. Ысакты курмандыкка чал деген болчу. 이삭도 포기했잖아요. Ысактан дагы баш тартты. 하나님 말씀에 순종했잖아요. Кудайдын сөзүнө тил алды. 얼마나 아름다운 모습입니까? Бул канчалык гана кереметтүү көрүнүш. 선택을 아주 잘한 사람이죠. Туура тандоо жасаган адам. 요셉도 마찬가지입니다. Жусуп деле 애굽의 종으로 팔려갔죠. Мисирге кулчулукка сатылып кеткен. 그 보디발의 부인이 날마다 요셉을 유혹했잖아요. Патипардын аялы Жусупту күнүгө азгырган. 유혹을 포기하고 주님 말씀을 따랐던 겁니다. Бирок ал азгырыктан баш тартып Теңирге тил алган. 물론 모세도 마찬가지죠. Муса деле 공주의 아들이란 높은 지위를 다 버렸습니다. падышанын кызын уулу деген орундан баш тарткан. 모든 종을 다 버렸잖아요. Баардык жакшы нерседен баш тарткан. 그래서 이스라엘 민족과 함께 고생받는 길을 선택했던 겁니다. Андан көрө Исраил менен кошо азап чегүүнү артык көргөн. 여호수아는 어떻게 했습니까? Жашиячы 오직 나와 내 집은 여호와만 섬기겠노라 고백했죠. мен жана менин үй бүлөм болсо Теңирге кызмат кылабыз деп айткан. 또 룻기의 주인공 룻은 또 어땠습니까? Рут китебинин башкы каарманы Рут эмне кылды эле? 고향도 버리고 Өз мекенин таштаган, 나라도 버리고 өз мамлекетин таштап, 시어머니를 따라서 이스라엘 땅으로 왔잖아요. кайненесин ээрчип Исраил жерине келген. 어떻게 됐습니까? Эмне болду ал? 바로 메시아의
족보에 올라가는 위대한 여인이 됐죠. Машаяктын санжырасына кошулган мыкты аял болуп калды. 바울 사도는 어땠습니까? Элчи Паулчы 자, 빌립보서 3장 7절 8절을 기록해 놨죠. Филиппиликтерге 3-бөлүм 7-8 аятта жазылып 우리 турат. 같이 한번 읽어 보시겠습니다. Чогуу койлук. 빌립보서 3장 7절과 8절입니다. Филиппиликтерге 3-бөлүм 7-8 аяттар. 같이 읽어 보시죠. Чогуу коебуз. Бирок Машаяк үчүн өзүмдүн артыкчылыктарымды пайдасыз деп эсептедим. Теңирим Машаяк Исаны таанып билүү артыкчылыгы үчүн башка нерсенин баарын пайдасыз деп эсептейм. Ал үчүн баарынан баш тарттым, Машаякка ээ болуу үчүн. 자, 이 말씀은 바울이 가졌던 모든 특별한 권리들이 있잖아요. Мында Паулдун көптөгөн укуктары бар болчу. 최고의 학문을 배웠고 Анткени ал эң жогорку билимди алган. 그리고 또 로마의 시민권도 가지고 있고 Римдин жарандыгы бар болчу анда. 또 부자로 잘 살았습니다. Бай жашаган. 근데 그걸 다 버린다고 그러잖아요. Бирок ошол нерсенин баарынан баш 바로 그리스도를 тарткандыгын 위해서 айтып атат. 모든 걸 내가 다 버린다. Машаяк үчүн ушунун баарынан баш тарттым дейт. 마치 배설물처럼 생각한다. Мунун баарын таштанды катары эсептейм дейт. 그리고 주님만을 따랐잖아요. Теңирдин гана артынан эрип жөнөдү. 그러니까 정말 올바른 선택을 잘했던 사람이 또 사도 바울입니다. Мына ушундайда туура тандоо жасаган адам элчи Паул. 선택을 잘못한 사람들 이름도 기록이 되어 있죠. Бирок туура эмес тандоо жасаган адамдардын аттары жазылат. 아담과 하와 잘못된 선택을 했죠. Адам ата менен обо эне туура эмес тандоо жасашты. 선악과 따먹었잖아요. Жаман жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарактын жемишин тандап алышты. 쌍둥이 형 에서 Аны эгиздерден бири Эйсап 팥죽 한 그릇 때문에 장자의 명분을 팔아버렸죠. тамак үчүн өзүнүн туңгуштугун сатып жиберген. 정말 잘못된 선택한 사람은 대표적인 사람입니다. Туура эмес тандоо жасаган адамдардын өкүлү десе болот. 가룟 유다. Жүйүт Искариот 돈 때문에 생명의 주님을 팔아버렸고 акча үчүн өмүрдүн теңирин сатып жиберди. 예수님 당시에 유대인들도 마찬가지예요. Ыйсан учурундагы жүйүттөр деле. 그들은 살인강도 바라바를 선택하고 예수님을 버렸지 않습니까? Алар киши өлтүрүүчү Барабаны тандап Ыйсадан баш тартышты. 그래서 십자가에 못이 박힐 때 양편 강도가 있었습니다. Ыйса айкаш жыгачка кадалганда эки тарабында кылмышкерлер да бар болчу. 한편 강도 올바른 선택을 했죠. Бир 구원받았습니다. тарабындагы кылмышкер туура тандоо жасап куткарылып калды. 그날 낙원에 갔지만 Ошол күнү бейишке кетти. 한쪽에 있는 강도는 Бирок бир тарабындагы кылмышкер 잘못된 선택을 했어요. туура эмес тандоо жасады. 영원한 멸망에 들어갔지 않습니까? Түбөлүктүү өлүмгө кетти. 이제 그걸 이제 영화를 그 장면을 보면요. Аны ошол кино аркылуу көрсөк, 어떻게 한 줄 아십니까? ушул көрүнүштө эмне деп 딱 айтылат 까마귀가 билесиңерби? 탁 날아와요. Ошондо карга келип, 예수님을 끝까지 조롱했던 그 강도 있잖아요. Ыйсаны аягына чейин шылдыңдап туруп алган кылмышкерди 딱 눈앞에 까마귀가 앉습니다. анын так бет алдына карга отуруп, 그 사람 눈을 확 파먹어 버려요. аны ошол карга ошол кылмышкердин көзүн чукуп жеп салат. 영화에 그 장면이 Ошо 나옵니다. кинодо ушундай чагылдырылган. 정말 잘못된 선택을 한 사람의 결과를 볼 수 있죠. Туура эмес тандоо жасаган адамдын жыйынтыгы ушундай болот. 예, 영원한 지옥에서 영원한 형벌을 지금 받고 있을 겁니다. Ал азыр түбөлүктүү тозокто азап тартып атат. 우리는 올바른 선택을 해야 되죠. Биз болсо туура тандоо жасашыбыз керек. 그리고 또 다섯 번째 양가로 5번에 보면 Анан 5 деген кашан ичинде 사람을 낚는 어부가 되게 해라라고 말씀을 하셨는데 силерди мен адам кармоочу кыламын деген болчу. 여기 이제 어부의 특징이 몇 가지가 나와 있습니다. Бул аркылуу балыкчылардын бир нече өзгөчөлүгүн билсек болот. 어부는 항상 기상 예보의 귀를 기울입니다. Балыкчы дайыма аба ырайынын маалыматына кулак салат. 그래야 실패하지 않거든요. Анткени ошондо гана ийгиликсиз болбойт. 그처럼 우리도 주님의 말씀을 잘 듣고 순종해야 됩니다. Ошол сыяктуу эле биз да Теңирдин сөзүнө кунт коюп кулак салып тил алышыбыз керек. 누가복음 5장에 보면 Лука 5-бөлүмдү карасак, 예수님께서 베드로의 배 위에서 사람들을 가르치셨습니다. Ыйса элди Петрдин кайыгына отуруп алып окуткан болчу. 그리고 시몬 베드로에게 말씀하셨죠. Ана ошондо Шимон Петрге айтат: 깊은 데로 가서 그물을 내려 물고기를 잡아라. "Көлдүн терең жерине сүзүп барып, торлоруңарды салгыла" дейт. 그때 베드로가 말합니다. Ошондо Петр айтат: 우리가 밤새도록 고기를 잡았지만 한 마리도 못 잡았습니다. "Биз түнү бою эмгектенип эч нерсе кармай алган жокпуз. 하지만 주님의 말씀에 의지해서 그물을 내리겠습니다. Бирок сен айтып жаткан соң торду салайын" дейт. 어떻게 됐죠? Ошондо эмне болду? 그물이 찢어질 만큼 많은 물고기를 잡았잖아요. Ошо тор балыктын көптөгөн тор айрылып баштаганчалык көп балык кармашат. 베드로 평생 고기 잡았던 사람이에요. Петр болсо өмүр бою балык кармаган адам болгон. 고기 잡는 건 누구보다도 잘 잡는 사람이에요. Баарынан дагы жакшы кармаган.
근데 예수님 말씀에 순종했죠. Бирок ал бул учурда Исанын сөзүнө тил алды. 자기 생각을 버리고 예수님 말씀에 순종했어요. Өзүнүн оюн таштап Исанын сөзүнө тил алды. 그리고 말씀하신 대로 배를 깊은 데에 깊은 데 가서 그물을 내리니까 물고기가 엄청 물고기 Ана 잡혔잖아요. Иса айткан боюнча көлдүн терең жерине барып тор салганда көптөгөн балык кармай алды. 요한복음 21장에 부활하신 예수님이 제자들을 만나러 가셨습니다. Жакан 21-бөлүмдө Иса тирилгенден кийин шакирттери менен жолукканы барат. 그때 제자들이 물고기 잡고 있었잖아요. Ошондо шакирттери балык кармап жүрүшкөн. 그때도 밤새도록 한 마리도 잡지 못했습니다. Ошондо да түнү бою бир дагы балык кармай алышпайт. 고생만 하고 있었죠. Кыйналып гана калышкан. 예수님이 멀리서 말씀하십니다. Ана ошондо Иса аларга алыстан мындай деп айтат. 그물을 배 오른편에 던지라. Торду кайыктын оң жагынан салгыла. 제자들은 그 말씀을 듣고 순종했어요. Ошондо шакирттер ага тил алып, ал айткан боюнча кылышты. 그물을 들지 못할 만큼 많은 물고기를 잡았잖아요. Ошондо түшкөн балыктын көптүгүнөн торду кайра тартып чыгара албай калышты. 왜 이런 내용을 기록하시고 보여주시고 그리고 기록하게 하셨을까요? Эмне үчүн мындай окуяларды көрсөтүп ыйык жазууга жаздырган? 제자들의 직업은 어부입니다. Шакирттери балыкчылар болушкан. 평생을 갈릴리 호수에서 고기를 잡던 사람들이 Өмүр бою Галилея көлүндө балык кармап иштешкен. 언제 고기가 잘 잡히는지, Алар кайсы убакта балык жакшы кармаларын, 어디에 그물을 던져야 고기가 잡히는지 кайсы жерде тор салуу керектигин 너무나 잘 알고 있어요. баарынан да мыкты билишчү. 근데 고기를 잡을 수 없을 때도 많았잖아요. Бирок ошентсе дагы балык кармай албай калган учурлар да болгон. 근데 우리 주님은 창조주십니다. Бирок биздин теңир ал жаратуучу. 말씀으로 만물을 창조하신 분이세요. Сөзү аркылуу бүт аламды жараткан. 그래서 우리가 우리 생각을 버리고요. Ошол себептен биз өзүбүздүн оюбузду таштап, 베드로와 제자들처럼 Петир жана шакирттери сыяктуу 말씀에 의지하여 그물을 내리고 сөзгө таянып торду салгандай, 배 오른편에 그물을 던지라 말씀에 순종할 때 торду кайыктын оң жагына салга деген сөзгө тил алганда 많은 물고기를 잡았지 않습니까? көптөгөн балыктарды кармай алышты. 우리도 주님 말씀에 순종할 때 Биз дагы теңирдин сөзүнө тил алганыбызда 많은 사람을 전도할 수 있다는 것을 보여주신 거예요. көптөгөн адамдарга жакшы кабар тараталарыбызды көрсөткөн. 그리고 그리고 어부는 고기를 잡기 위해서 필요한 걸 다 준비합니다. Балыкчылар балык кармаш үчүн керектүү болгон нерсенин баарын алдын ала дайындашат. 그처럼 우리도 미리 준비를 해야 돼요. Ошол сыяктуу эле биз дагы алдын ала дайындалышыбыз керек. 바로 전도하기 위해서 미리 준비를 해야 되는 Бул 겁니다. жакшы кабар таратыш үчүн алдын ала даярданышыбыз керек дегенди түшүндүрөт. 잠언 21장 31절을 보겠습니다. Накыл сөздөр 21-бөлүм 31-аяттар сак. 잠언 21장 31절. Накыл сөздөр 21-бөлүм 31-аят. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу окуйлук. Атты согуш күнүнө карата даярдайт. Бирок жеңиш теңирден келет. 자, 싸움을 위해서 마병을 예비하라고 하셨잖아요. Атты согуш күнүнө карата даярдайт дейт. 우리가 해야 할 일이 있는 겁니다. Бул биз кыла турган иш бар. 우리는 준비를 해야 되고 Биз даярданышыбыз керек. 그 싸움에서 이기게 하시는 분은 우리 주님이십니다. Бирок ошол согушта жеңиш берүүчү бул теңир. 하지만 우리가 준비는 우리가 해야 돼요. Бирок даярдыкты биз көрүшүбүз керек. 창세기 14장에 보면 Башталыш 14-бөлүмдү карасак, 아브라함의 조카 롯이 소돔성에 살다가 적군들에게 포로로 잡혀갔잖아요. Ыбрайымдын тууганы Лот Содом шаарында жашап жатып, аны башка шаардын падышалары туткундап кетет. 그때 아브라함이 가서 롯과 재물을 다 빼앗아 오는 장면이 기록이 되어 있습니다. Ошондо Ыбрайым аларга барып, Лотту алып келе жаткандыгы жөнүндө жазылган. 몇 나라 왕들과 싸워서 이겼다니까요. Бир нече мамлекеттин падышасы менен согушуп аларды жеңген. 포로로 끌려간 롯과 그 재물을 빼앗아 가지고 왔습니다. Туткундалып кеткен Лотту жана анын колунда болгон нерселерин баарын алып келген. 어떻게 가서 싸워서 이겼을까요? Кандайча алар менен күрөшүп жеңе алды? 성경에 기록하고 있잖아요. Ыйык жазууда жазылып турат. 14장 14절에 보시면 14-бөлүм 14-аятты карасак. 집에서 길리고 연습한 자 318명을 데리고 쫓아갔다. Үйүндө төрөлүп өскөн 318 кулун куралдандырып душмандарына даңга чейин кууп барды дейт. 평소 집에서 훈련시킨 사람 318명이 있는 거예요. Ал үйүндө төрөлүп өскөн 318 кулун ошо куралдандырган. 그를 데리고 가서 조카
빼앗겼던 모든 걸 다 빼앗아 왔잖아요. ошолор менен барып тууганын жана ал тартып берген нерсенин баарын кайтарып келди. 아브라함이 그런 사람들을 준비 안 했더라면 эгерде ыбрайым андай адамдарды дайындабаган болсо 어떻게 전쟁에 나갈 수가 있겠습니까? кантип согушка чыга алмак эле? 어떻게 롯을 다시 롯을 다시 찾아올 수가 있겠어요? Лотту кантип кайтарып келмек эле? 그렇죠. 집에서 평소에 훈련시킨 사람들이 있었지 않습니까? Бирок анын үйүндө даяр адамдар бар болгон. 우리 베드로전서 3장 15절 성경 한번 찾아보시겠습니다. Шайык жазудан ачып карасак, 베드로전서 3장 15절 1 Петр 3-бөлүм 15-аятта. 같이 읽어보시겠습니다. Чоо койлук. Машаякты жүрөгүңөрдө теңир катары ыйык туткула. Силердин үмүтүңөр жөнүндө айтып берүүңөрдү сураган ар бир адамга момундук жана коркунуч менен жооп берүүгө дайым даяр болгула. 이게 우리 복음을 전하는 사람들이 가져야 될 마음을 잘 말씀해 주고 있죠. Бул жерде жакшы кабар тарата турган адамдардын жүрөгүнүн абалы кандай болуш керек экендигин жакшы түшүндүргөн. 먼저 예수님 우리 마음의 주인으로 삼아야 된다. Биринчиден биз Машаякты жүрөгүбүздө теңир катары ыйык тутушубуз керек. 그리고 거룩한 삶을 살아야 된다. ыйык жашоо менен жашашыбыз керек. 그리고 대답할 말을 항상 준비해야 된다. жана жооп берүүгө дайым даяр болушубуз керек. 사람을 전도할 때, адамдарга жакшы кабар таратканда, 사람에게 하나님 말씀을 가르칠 때 адамдарга Кудайдын сөзүн окутуп жатканда 준비를 해야 돼요. даярданыш керек. 준비해서 가르쳐야 되는 겁니다. даярданып үйрөтүш керек. 그것을 우리에게 분명히 말씀해 주고 있죠. бизге ушул нерсени айтып атат. 대답할 것을 잘 예비해야 된다. жооп бере турган сөзүбүздү дайыма даярдашыбыз керек. 그리고 온유와 두려움으로 예비해야 된다. аны кандайча дейт? момундук жана коркунуч менен дейт. 의사가 사람을 수술할 때요. мисалы үчүн дарыгер адамга операция жүргүзүп жатканда 칼을 가지고 사람을 수술합니다. бычак менен операция жүргүзөт да. 근데 잘못 수술하게 되면 бирок туура эмес кесип алса, 살릴 사람을 죽일 수도 있잖아요. аман кыла турган адамды өлтүрүп алат. 그와 똑같습니다. ушул сыяктуу да эле. 우리가 복음을 전하는 것도 마찬가지고 биз жакшы кабар таратып жатканда деле, 교사로서 아이를 가르칠 때도 마찬가지, 학생들을 가르칠 때도 마찬가지입니다. мугалим катары окуучуларды окутуп жатканда деле 정말 온유와 두려움으로 잘 준비하고 가르쳐야 돼요. момундук жана коркунуч менен жакшы дайынданып 그것도 үйрөтүш 우리가 керек. 교훈 받을 수 있습니다. биз ушундай дагы сабак ала 또 алабыз. 동그라미 3번에 보면 3 деген тегерекченин ичинде 다시 유의문을 보겠습니다. бул жакта карасак, 어부는 고기를 부지런히 찾아다녀야 합니다. балыкчы балыктарды тырышчаактык менен издеши керек. 그처럼 우리도 부지런히 복음을 전하기 위해서 다녀야 합니다. ошол сыяктуу эле биз да тырышчаактык менен жакшы кабар таратышыбыз керек. 디모데후서 4장과 전도서 11장 말씀을 적어놨습니다. 2 Тимойтеге 4-бөлүм 2-аят жана Насач 11-6-ны жазып койдум. 꼭 읽어보시기 바랍니다. сөз окуңуздар. 또 동그라미 4번에 보면 4 деген тегерекченин ичинде 어부는 오늘 물고기를 잡지 못했다고 실망하지 않습니다. балыкчы бүгүн балык кармай албай калдым деп чөгүп кетпейт. 그리고 내일을 기다립니다. ал эртеңки күндү күтөт. 갈라디아 6장 9절의 말씀처럼 Галатиялыктарга 6-бөлүм 9-аятта жазылгандай, 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 жакшылык кылып жатып кейибейли дейт. 피곤하지 아니하면 анткени алсырап калбасак 때가 되면 거두리라 분명히 말씀하셨습니다. өз учурунда жыйнап алабыз дейт. 또 5번째입니다. 5. 바다는 자주 풍랑이 일어납니다. деңизде дайыма толкун болуп турат. 그때 어부는 항구로 피해야 합니다. ошондо балыкчылар маякка качыш керек. 그처럼 우리의 삶에도 많은 고난이 있습니다. ошол сыяктуу эле биздин жашообузда да көптөгөн кыйынчылыктар бар. 그때 우리는 우리의 피난처와 항구가 되시는 주님께 피해야 합니다. ошондой болгондо биздин баш калгалар жерибиз жана маягыбыз болгон теңирге барышыбыз керек. 시편의 말씀들을 기록해 놨습니다. анан забурда жазылган сөздөрдү жазып 꼭 койдум. 읽어보시기 바랍니다. сөз окуңуздар. 5번째입니다. 5. 우리는 마지막 결과를 보아야 합니다. биз акыркы боло турган жыйынтыкты карашыбыз керек. 성경에는 제자들의 행적이 기록되어 있습니다. ыйык жазууда шакирттердин иштери жазылган. 그처럼 우리의 모든 삶도 주님 앞에 다 기록이 됩니다. ошол сыяктуу эле биздин жашообуздагы теңирдин алдында жазылып атат. 말라기 3장 16절에도 Малахия 3-бөлүм 3-аятта дагы, 시편 56장 8절에도 Забур 55-бөлүм 8-аятта дагы, 고린도전서 15장 58절에도 1-Корунтуктарга жазылган катта дагы 그렇게 기록이 되어 있고요. ушундайча жазылган. 자, 마지막 성경 요한계시록 21장입니다. анан акыркы ыйык жазуу Аянын китебин ачсак, 한번 찾아보시죠. 21장 Аян 21-бөлүм 10절부터 14절까지 말씀입니다. 10-аяттан 14-аятка чейин, 10절부터 14절까지 21-бөлүм 10-аяттан 14-аятка 우리 чейин 같이 읽어보겠습니다. чогуу койлук.
Анан ал мени рух аркылуу чоң жана бийик тоого алып чыгып, асмандан, Кудайдан түшкөн улуу, ыйык Иерусалим шаарын көрсөттү. Ал Кудайдын даңкына толуп турган эле. Анын шам чырагы асыл ташка, кристалл сыяктуу тунук яспис ташына окшош экен. Анын чоң жана бийик дубалы 12 дарбазасы бар эле. Дарбазалардын үстүндө 12 периште, дарбазалардын бетинде Ысрайыл уулдарынын 12 урусун аттары жазылыптыр. Чыгыш тарапта 3 дарбаза, түндүк тарапта 3 дарбаза, түштүк тарапта 3 дарбаза, батыш тарапта 3 дарбаза бар экен. Шаардын дубалдардын пайдубалы 12 таштан турат экен. Алардын бетине козун 12 элчисинин ысымы жазылыптыр. 요한계시록 21장은 새 하늘과 새 땅에 대한 말씀이 기록되어 있잖아요. Аян 21 бөлүмдө болсо жаңы жер жана жаңы асман жөнүндө жазылат. 우리가 들어갈 천국의 모습이 기록을 하신 거예요. Биз кире турган бейиш жөнүндө жазылган. 그리고 또 읽었던 이 내용은 жаңы эле окуп кеткен бул аяттарда 천국에 있는 우리의 집, 천성을 또 보고 기록을 했잖아요. бейиште биз жашай турган ыйык шаар жөнүндө, биздин үйүбүз жөнүндө жазылып атат. 성경은 새 예루살렘이라고 말하고 있습니다. ыйык жазса жаңы Иерусалим деп жазылат. 바로 우리가 들어갈 바로 집이죠. Биз 천성이죠. кире турган үйүбүз, шаарыбыз. 여기에 12개 문이 있잖아요. Бул жерде 12 эшик болуп атат. 동서남북 각각 세 개씩 12개 문이 있습니다. Түндүк, түштүк, чыгыш, батышта 3-3төн эшик болуп атат. 그 12절에 보면 Анан 12-чи аятты карасак, 그 문들 위에 이름을 썼으니 이스라엘 자손 12지파의 이름들이라. дарбазалардын үстүндө 12 ошо периште, дарбазалардын бетинде Ысрайыл улдарынын 12 урусунун аттары жазылыптыр. 그러니까 12지파 이름이 그 12개 문 위에 이름이 기록이 되어 있는 거예요. 12 дарбазанын үстүндө 12 шагирттин аттары жазылып турат. 그리고 14절에 보면 Анан 14-чү аятта 이게 그게 그 성에 성곽이 있거든요. ошол дубалдардын пайдубалы, 12개 조석이 있습니다. ошо пайдубал 12 таштан турат дейт. 그러니까 그 천성을 지탱한 12개 기초 돌멩이가 있는데 Ошол шаардын дубалынын пайдубалы 12 таштан турат дейт. 그 위에 누구 이름이 기록이 되어 있죠? Алардын бетинде кимдин аты жазылган дейт? 12사도의 12 이름이 있더라. 12 элчинин ысымы жазылыптыр дейт. 자 보세요. Бул жакты карасаңыздар, 물론 이스라엘 12지파의 이름도 있고 Ысрайылдын 12 урусунун аты да жазылып турат. 12사도의 이름도 있습니다. 12 элчинин ысымы да жазылып турат. 그것은 구약의 성도와 신약의 성도를 상징하는 Бул 거예요. болсо эски келишимдеги ыйыктарды жана жаңы келишимдеги ыйыктарды түшүндүрөт. 하지만 그 이름이 누구 이름입니까? Бирок ошол аттардын баары кимдин аты? 12사도의 이름. Ошол 12 элчинин ысымы болуп атат. 그죠? Туурабы? 얼마나 자랑스럽겠어요. Алар канчалык мактанышат. 천성을 이루는 12개 기초석 위에 내 이름이 있다. Анткени ошол шаардын дубалынын пайдубалын 12 таштан турат деп атат. 오늘 제자에 대해서 배웠잖아요. Бүгүн сиздер менен шакирттер жөнүндө үйрөндүк. 제자의 삶이 성경에 다 기록이 되어 있고 Шакирттердин жашоосу жөнүндө ыйык жазууда жазылган. 그리고 그들의 이름이 Алардын ысымдары, 지금도 천국의 천성의 기초석 위에 이름이 기록이 되어 있는 거예요. алардын ысымдары шаардын дубалынын пайдубалынын 12 ташынын бетинде жазылган. 자, 주님의 제자가 된다는 것은 큰 영광입니다. Ушундайча Теңирдин шакирти болуу бул эң улуу даңк. 주님 우리를 제자로 부르셨잖아요. Теңир бизди өзүнө шакирт кылып чакырды. 지금 우리에게 나를 따라오너라라고 말씀을 하시죠. Азыр бизге да менин артыман ээрчигиле деп айтып жатат. 우리는 즐거운 마음으로 그들을 따라가야 돼요. Биз кубаныч менен анын артынан ээрчишибиз 그 керек. 길은 십자가의 길입니다. Ал жол болсо айкаш жыгаш жолу, 고난의 길이죠. азаптуу жол. 하지만 잠시 후에 큰 영광으로 그 앞에 서는 거예요. Бирок бир аз убактан кийин улуу даңктын ичинде анын алдына турабыз. 지금은 고난의 길이지만 Азыр азаптуу жол болгону менен 잠시 후 영광의 길이 있잖아요. бир аз убактан кийин даңктуу жол күтүп турат. 주님 우리를 그 영광을 주시기 위해서 우리를 부르고 계시는 거예요. Бизге ошол даңкты бериш үчүн Теңир бизди чакырып атат. 우리를 교사로 불러주시고 Бизди мугалимдикке чакырган, 또 상담인으로 불러주시고 кеңешчи катары чакырган, 또 복음을 전한자로 우리를 불러주시는 거예요. жакшы кабарчы катары чакырган. 우리 기쁘게 그 말씀에 순종해야 되고 Биз болсо ошол сөзгө кубаныч менен тил алышыбыз керек. 기쁜 마음으로 주님을 따라가야 됩니다. Кубаныч менен Теңирдин артынан ээрчишибиз керек. 같이 함께 기도하시겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘 예수님께서 제자를 부르신 내용에 대해서 함께 공부하는 시간을 가졌습니다. Бүгүн Ыйса өзүнө шакирттерди чакыргандыгы жөнүндө биргеликте үйрөндүк. 오늘 배웠던 내용들을
마음에 잘 담아둘 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Бүгүн үйрөнгөн сөздү жүрөгүбүздүн түпкүрүнө сактап алууга жардам бере көр. 우리 모두를 주님의 교회의 귀한 복음의 도구로 사용해 주시옵소서. Бардыгыбызды Кудайым жакшы кабар куралың катары жакшы кабар таратуучу куралың катары колдоно көр. 이 나라의 복음을 전하는 일에 우리 모두를 귀하게 사용해 주시옵소서. Бул өлкөдө жакшы кабар таратуу ишинде бардыгыбызды колдоно көр. 모든 삶을 주님께 부탁드립니다. Бардык жашообузду Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 Бизди 기도드립니다. сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 네, 수고하셨습니다. Жакшы эмгектендиңиздер.